मो न्यू शॉपर प्रथम वीडियो दयाकोरी शेष पर्यंत देखंतु। जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानक स्वागत करछि हमर YouTube चैनल को। हमें आज एक नुवा वीडियो नै आसीछु। ए वीडियो माध्यम रे आपन को मु देखेबी जिनछटा कोन कोन मबे नुवा गुटे शॉप ओपन करछि। से शॉप रे मु कोन कोन आइटम करछि सब आपन को देखेबी। आ आपन माने जोठी भी थांतु आपन ए नंबर रे कांटेक्ट करले हमें डिलीवरी करिया पे आपन कांटेक्ट करिवो। आपन को बहुत सस्ता रे हमें प्रोवाइड करमु। होम डिलीवरी भी करूछु। आ हमर नियर बाय जो माने रहउजनी ताको पई भी और सुविधा हला समान भाईटा आसी कि हम पाखरे जिनस नहीं जापर गिफ्ट आपको ऑनलाइन ले 7-8 दिन वेट करा भी पड़ोनी। जो मैंने पाखर अच्छा आपण मैंने निजे आसिक यूट्यूब विजिट करेंगे निज पसंद जो भाया डिजाइन कहे से भाया डिजाइन ले आम आपको भिडियो बाकी आप जो भाया डिजाइन दरकार मुझे करके देवी। चलते मुझे गोटे गोटे कर देखेदेवी। आप देखो मुझे प्रथम दुकान नेम प्लेट भी हूँ नेम प्लेट जो मैंने नियर बाय दुकान भाई मैंने अच्छा तांको ये भला प्रोवाइड कराबो। ये एमडीएफ सीडी अछि आपण चाहिले एक्रिलिक रो आसुची ट्रांसपेरेंट पूरा काचो टाइप रो देखाइतो तादर पूरा ग्लो अधिक करिवो। एटा देखोनी पूरा जे लाइट ता जले तोला देखाबा आपण देखे दोची कि एटा दिन अछि दिन रे वीडियो टा से जे कि एते क्लियर जणा पड़िबनी तथापि आपण देखो देखंतु एवला लाइट वीडियो साउंड गिफ्ट मेकिंग सेंटर अछि। बाकी आपन को ए जो कहबे आपन से डिजाइन लो करी कि दिया हबो। एबला लाइट दिलिबो एटा दिन रे जळुजी आपन विजिबल होची नै जणा पडु नै मते जानि पारुनी। आपन राती रो यार लुक ता म आपन देखिबी वीडियो म ऐड देबी। ये होची मोर लोकल सेटअप वर्तमान एमपी बहुत बिजी रे रहिची सेटअप कर पाने ठीक से म आपन वीडियो माध्यम देखै दोची। आपन को जहा दरकार मते ऑर्डर करले म आपन कर देबी। आपन गोटे गोटे करी देखोची ये देखते मोर सेटअप रही। ये हूँ आम लेजर मेसीन अच्छी सब डिजाइन कर काटो राम मंदिर कतु आरंभ कर आपको जहाँ डिजाइन करेंगे से डिजाइन आपको दिहब। ये देखिपे प्रथम जिन ये हूँ मोर टी सार्ट प्रिंटिंग होची। आपन चाहिए मुझे सैंपल जस्ट लगे मोर फोटो नॉर्मली मु प्रिंट कर यार तो लुक टा क्लीयर नुहे मुझे नॉर्मली फोटो डायरेक्ट प्रिंट कर देती। देखुए यहाँ हूँ फुलटा आप देखिपे पूरा क्लीयर आसी जोटा खाली जस्ट टेस्टिंग ये होता आपन जो भाया दरकार पूरा क्लीयर आसो। प्लस आप जर्सी भी नहीं आसले मुझे प्रिंट कर ना जर्सी नंबर पकईक भी देपारी। ये गोटे देखो ये ब्लैक कलर भी प्रिंट कर देखो मो दुकान ना लिखाई यूके फेसर ये भाया आप जदि मो पाख सार्ट आवेलेबल नथिबो तो आपन आसबे आप टी सार्ट धरिक आसबे मु प्रिंट कर देवी। पुणे देखिले टी सार्ट हो गला आप जहाँ दरकार ए टू जेड जो कलर टी सार्ट नहीं आसे मुझे प्रिंट करके देवी। टी सार्ट आप देखिले फोटो लगे पारे आप ये ना भी लिखिपारे। टी सार्ट गला आप देखिए बर्तमान चाबी रिंग देखो ये आपण देखि पातबे ये गोटे चाबी रिंग हेतला देखन तार आपण देखि पातबे ये गोटे चाबी रिंग हेतला एलो क्वालिटी वाला यार। आपण जो डिजाइन के भी से डिजाइन आपण कटिंग करिक डिजाइन करी दिया हे पथियो। आपण ए बा काठ रे भी आपण देखियो जस्ट गोटे करिथिली एटा काठ रे एटा एनग्रेविंग को जाय को जो खोली की जो करा हुए एटा आपण देखंतु एटा तो फोटो लागि छी। आपण एटा गोटे नाम मोबाइल नंबर रही छी आपण ए भले भी चाहिए करि परिबे कि फोटो प्रिंट भी करि परिबे आपण को मर्जी। आ देखंतु ये गला चाबी रिंग गला तापर आपण देखो जी फोटो फ्रेम आपण मार्केट रो पाउथबे जो कैप्चर लगा हेतु खसी पइले भांगी जीवो। ये देखिथिबे प्लास्टिक रो पूरा क्लैरिटी देखंतु फोटो रो क्लैरिटी पूरा एचडी क्लैरिटी आसीबो। आपण आगे मुड़ंतु भांगंतु स्क्रैच करंतु किछि होबार नै। ये देखंतु म आपण आगरे पकेकी देखुची किछि होबनी ठाकुर फोटो ये जुआरे पड़े आ आपण देखु पथिबे ये किछि लाइफ टाइम पे बेला रहिलो। आपण चाहिले टाइल भी मो व्हाइट टाइल नै के टाइल ले भी आपण प्रिंट करी के दे परिबी। मो पाकर ए सीट अवेलेबल अछि ए सीट रे मो आपण प्रिंट करी देमी। आपण मो निज फोटो वाला फैमिली फोटो वाला आपण जहार भी फोटो देबे म आपण फोटो करी दे दे परिबी। ये गला फोटो देखिले आपण ये देखि पारथे जो स्टिकरिंग सब रही ये सब आपण बाइक रे स्टिकरिंग करि परिबे मोबाइल पछपटे स्टिकरिंग करि परिबे। स्टिकरिंग रो जहां आपण दरकार म अवेलेबल करी आपण दे दे परिबी। आपण सब जदी नियर बाय अछि आपण आसंतु विजिट करंतु आपण जो डिजाइन के से डिजाइन करी देबी। आपण जदी ऑनलाइन ले देखुचंदी WhatsApp रे कांटेक्ट करंतु मो WhatsApp नंबर म आपण दे देबी। आपण देखो जी गोटे गोटे करी कि सैंपल देखो जी आपण देखि आथिबे ये होची 8 जन लो फिल्म एथिरे आपनकर फैमिली फोटो हला कि आपन का गिफ्ट करबे तांको फोटो भी लिखि परिबे हैप्पी एनिवर्सरी जहां भी आपन हैप्पी बर्थडे
ଆପଣ XYZ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡିଜାଇନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଇଏ ପୁରା ରହିବ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥନେସ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ଫଟୋ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ଫଟୋ କରି ଦେଇପାରିବି। ଇଏ ଗଲା ହାର୍ଟ ପିଲୋ, ୟାର ଆସିବ ପିଲୋ ବି ଆସିବ। ପିଲୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତକିଆ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଫଟୋ ରହିପାରିବ, ଫଟୋ ଲଗେଇକି ଆକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ୟାର କଲର ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ପିଙ୍କ କଲର ଅଛି, ଇଏ କଲର ଅଛି। ଇଏ ଗଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନଲାଇନରେ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଚ ଲାଗିକି ଆସେ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହବ, ଏଥିରେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। କି ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ ଫଟୋ। ଏଥିରେ ଫଟୋ ରହିବ 1 2 3 4 5 6 7 8 9ଟା ଫଟୋ ରହିବ ପୁରା ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ। ଏଟା କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ବୁଡାନ୍ତୁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ ରହିବ। ଇଏ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍, ଏ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଭଳିଆ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳି ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ର ଆସୁଛି ଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍, ୟା ଦେହରେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ ପୁରା ଲଗା ହେଇଯିବ, କଟା ହେଇକି 1 2 3 4 5ଟା ଫଟୋ ଲାଗିବ, 6 7 8ଟା ଫଟୋ ଲାଗିବ। 8ଟା ଫଟୋ ଲାଗିଯିବ, ପୁରା HD କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ତା ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, କି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ବି ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆସୁଛି ଗିଫ୍ଟ ସେଟ୍। ଅଫିସିଆଲି ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପେନ୍ ରହିବ, ଏଠି ମୋବାଇଲ ରଖିପାରିବେ, ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ନେମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରାଇଡେ ହେଲା ସଟରଡେ ହେଲା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏନଗ୍ରେଭିଂ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଏନଗ୍ରେଭିଂ ମେସିନ, ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କାଟିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ବି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଇପାରିବି। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି, ଇଏ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟା ଥିକନେସ୍ କେତେ ଆସୁଛି, କେତେ ମୋଟା ଆସୁଛି। ୟା ଦେହରେ ୱାଚ୍ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିପାରିବ, ଲଭ୍ ର ଫଟୋ ଲାଗିପାରିବ। 2 ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ 3 ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ରହିବ, କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ରହିଥିବ। ଆଉ ତା ଅଫିସିଆଲି ନେଲେ ବି ଖୁସି, ଆପଣ ଘରେ ବି ଚାହିଁଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଚାଲିଛି ମଗ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କପ୍ କୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ୟାର ମ୍ୟାଜିକ ମଗ ବି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର, ଇନସାଇଡ କଲର ବି ଆସୁଛି ଗୋଟେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳିଆ କରି ଦେଖିବେ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି, ୟାକୁ ରଫ୍ କର ବୁଡେଇ ଦିଅ ଯାହା କର, ଇଏ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଥିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମଗ, ଏଇ ମଗ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ୱାଚ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଚ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଚ୍ ଆସୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଆପଣ ସବୁ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଘଣ୍ଟା ଏଟା ଘର ମେନ୍ ୱାଲ ରେ ଯୋଉ ଟଙ୍ଗା ହୁଏ ଆପଣ ସେଠି ନେଇ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ସବୁ ରକମ ଫଟୋ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ରହିବ, ଫଟୋ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଇଏ ଗଲେ ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ମାଉସ ପ୍ୟାଡ। ମାଉସ ପ୍ୟାଡ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଆପଣ ଆସିଲେ ଯାହା ଯୋଉ କୌଣସି ଫଟୋ ଦେବେ, ଆପଣ ଯୋଉ କୌଣସି ଫଟୋ ଦେବେ, ଠାକୁର ଫଟୋ, ନିଜ ଫଟୋ, ଯାହା ବି ଫଟୋ ଦେବେ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଦିଆହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ କରିଥିଲି ଦୋକାନ ଯୋଉ ପୂଜା ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ସେ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନିଜର ଫଟୋ ଗୋଟେ କରିଥିଲି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆକୁ ଚିରନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ, କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଦେବେ ଆପଣ, ଏଇଭଳିଆ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜର ଫଟୋ ଦେଇକି। ଆଉ ରହିଲା କଟିଂ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଭରା ହେଇକି ରହିଛି, ବାକି ଆପଣ ଦେବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ରେ ମିଳିଯିବ ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ 100 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି 60 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିକି ପକେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଡେଲିଭରି ବି କରିଦେଇ ପାରିବି। ଏ ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ ଯୋଉ ମଡେଲ କହେ ସେଇ ମଡେଲରେ କଟା ହବ, ଦିଆହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ କି ଆମ ପାଖରେ ମଡେଲ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟେଇକି ଦବୁ। ଇଏ ହେଲା କାଠ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅଛି ତାର ସିଟ୍। ବାକି ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅର୍ଡର କହିବେ ସେଇ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବି, ଯେତେ ମନେ କହିବେ। ଇଏ ରହିଲା ରୋଟେଟିଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ରୋଟେଟିଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଘରେ ଯୋଉ ଆମେ ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି ଘରେ ଛାଡିଦେବେ। ଏବେ ରୋଟେଟିଂ ହଉଥିବ, ୟାର ଫଟୋ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା, ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିବ, 5ଟା ଫଟୋ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଭଳିଆ ନ ନେଇକି ଏଭଳିଆ ଚାହିଁବେ ନବା ପାଇଁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଚର ଆସିବ, ଫାଇବର ରହିବ, ଆକ୍ରିଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ରହିବ। ୟା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଠି ହନୁମାନ ଫଟୋ ଲଗେଇକି ଏଇଟା ମୋ ଫଟୋ ଲଗେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖାଉନି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦିନ ଅଛି ଜଣା ପଡୁନି। ବାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ତ ଜଳିବ, ଏଟା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳିବ ଯେତେବେଳେ
ଲାଇଟ୍ ହବ ଦିନ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଜଣା ପଡୁନି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫଟୋର କ୍ଲାରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆସିବ, ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଚାହିଁବେ ସେଇ କଲର ଦେଇକି ଆକୁ ଜାଳି ବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଗ ସହିତ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବୋଟଲ ବି ଅଛି, ଆପଣ ପିଇବା ପାଣି ବୋଟଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହଉଛି ପିଇବା ପାଣି ବୋଟଲ। 750 ଗ୍ରାମ ରହିବ ବୋଟଲ। ଆପଣ ଏଇ ବୋଟଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ଫଟୋ ଦେବେ ଆପଣ ତା ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ये देखो कैप रोचे आपने कैप रे मतलब प्रिंट कर नहीं करिवे। जो कोनोसी फोटो देबे आपण ना लिखि परिवे, प्रिंट कर नहीं परिवे। ये मतलब देखो ये होची पिलो कवर। पिलो कवर आपण देतो फोटो लेखा सिंगल सहित यार कवर आती व्हाइट होची। पिलो रो सहित हमें आपन को तुला भी दबो भीतर इनसाइड। आपण दी साइड रे फोटो प्रिंट करी नहीं परिवे। फोटो आपण जहा देबे मो सेही हिसाब रे आपण प्रिंट करी देबे। এইভাবে ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ଅଛି। ଆଇଟମ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ କାମ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯୋଉ 3D ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ସେ କାମ କରୁଛି। ନିଅନ ଲାଇଟ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦୋକାନ। ଯଦି ଭିଜିଟ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଫଟୋ ଲାଗିବ ଆପଣ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ହେବ ତା ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ଯାହା ବି ଦରକାର XYZ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ ଉପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମେକିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଦେବି। ଆପଣ ଥରେ ଦୋକାନ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ଲେଖିକି ମୋ ସହିତ ଚାଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ରଖିଲି, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି 7 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ 30-40 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗିଫ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି। ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ନିଜର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ ପସନ୍ଦର ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଗିଫ୍ଟ। ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୋକାନ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଚାଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖିଲି, ନମସ୍କାର।